Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez zrerve. Sipat ću u činiju 200 ml mlake vode. Dodat ću 6 g suvog kvasca, kašičicu šećera i sve ću to promešati. Zatim ću prosejati 400 g brašna. Dodat ću kašičicu soli i sve ću ovo umesiti. I sada ću nastaviti da mesim sa rukom. Sipat ću malo ulja na radnu površinu i nastavit ću da mesim testo. Testo stavljam u činiju, prekriću sa folijom i ostaviti na toplom mestu da nadolazi sat vremena. I evo testo je nadošlo i sada ću skinuti foliju. Podmazat ću dlanove sa malo ulja. Izvadit ću testo iz činije i samo malo ga premesiti. Sad će mi trebati jedan tiganj i njega ću podmazati sa uljem. Stavljam testo u tiganj i rastanjit ću ga sa prstima. Prekrit ću sa krpom testo i ostaviti da odstoji 20 minuta. I evo hleb je odstojao 20 minuta i poklopit ću ga sada sa pokloncem. Sada mi treba gorionik na plin i zapalit ću. Treba nam slaba vatra i smanjit ću gorionik. Peći ću na slaboj vatri, a ja ću vam reći koliko sam pekla. I nakon 20 minuta pečenja skinut ću tiganj, otklopit ću. Evo pogledajte kako izgleda hleb. Stavit ću odozgo tanjir i okrenuti tiganj na drugu stranu. I evo vidite kako izgleda hleb i vratit ću ga sad sa ove strane da se nastavi dalje da se peče još 20 minuta. Poklopit ću tiganj i stavljam na gorionik da se peče još 20 minuta. I evo nakon dodatnih 20 minuta hleb je pečen i sada ću ga izvaditi iz tiganja. I ostavit ću da se ohladi. Hleb se ohladio i pogledajte kako izgleda naš hleb koji sam ispekla bez struje, bez šporeta i bez zrerve. Hleb izuzetno lepo miriše i preukusan je. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Sedam grama suvog kvasca razmutit ću 230 ml mlake vode. Sada ću sjediniti suve sastojke. U činiju sipam 230 g raženog integralnog brašna. Dodat ću 60 g mlevenog semena lana. Dodat ću 50 g semena suncokreta, 50 g semena bundeve,
50 grama susama i 30 grama čija semena. Dodat ću soli, pola kašičice. Pa ću sve suve sastojke promešati. Dodajem razmućeni kvasac. Pa ću sve to sjediniti i umesiti. Dodat ću još malo mlake vode, jer svako brašno različito upija vodu. Prekriću činiju sa folijom i ostavit ću na toplom da narasta 60 minuta. I nakon sat vremena stajanja, evo kako izgleda naše testo. Sad ću skinuti foliju i malo ću ga samo premesiti. Za pripremu ovog hleba koristim tegle sa širim otvorom da možemo lakše da izvučemo hleb napolje. I sada ću skinuti ove zaštitne gumice. Tegle ću premazati sa uljem, dno i ovako sa strane. Stavljam testo u tegle i ovako malo pritisnete da izađe vazduh i tegle ću puniti do pola. Tegle sam napunila do pola i sljedeće što radim, obrisat ću testo koje je ostalo sa strane. Lepo sve da se očisti, da može lepo da se zatvori. Površinu testa premazat ću sa uljem. I ostavit ću sada ovako testo na toplom da odstoji 20 minuta, a u međuvremenu uključit ću rernu na 200 stepeni da se zagreje. I evo nakon 20 minuta stajanja otklopit ću tegle i stavit ću u vatrostalnu činiju i nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je pečen. Sada ću na poklopac staviti zaptimne gume koje sam sterilisala 10 minuta u ključaloj vodi i sve radimo ovo dok je vruće. Zatvaram tegle i sve radimo dok je vrelo. Tegle okrećem na drugu stranu i ostavit ću ovako da se ohlade. I kada se tegle ohlade, nosite na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen hleb može da traje godinu dana i duže. I sad ću otvoriti jednu teglu da vidimo kako je ispao naš hleb. I evo isekla sam naš hleb, pogledajte kako je fantastičan, odličan je, izuzetno je zdrav i ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijetno! Pripremila sam tegle i brašno i sada ću vam pokazati kako da sačuvate brašno godinama. Može vam ovako trajati 20-30 godina i više. Tegle su čiste i oprane i sada ću ih napuniti sa brašnom.
I kad smo napunili teglu, malo prodrmajte da se slegne brašno i na isti način napunite sve tegle. Punite ih do vrha. Ovako napunjene tegle sa brašnom pređe ću na pleh od rerne. Tegle sada nosim u hladnu rernu i uključujem na 100 stepeni. Kada rerna dostigne temperaturu od 100 stepeni, ostavit ću ih unutra da stoje 1,5 sata vremena. Nakon 1,5 sata vremena vadimo jednu teglu iz rerne. Zatvorite rernu i nastavljamo dalje po receptu. Koristite zaštitne rukavice jer tegle su jako vrele i prvo očistite vrh tegle. Zatim zatvaram sa čistim i novim poklopcem i sve to radimo dok je brašno i tegla vrelo. Da budete sigurni da je procedura uspela, znaćete kada ovaj središnji deo poklopca potone dole. I sada ću izvaditi sledeću teglu i tako radite jednu po jednu. I ovako pripremljene tegle sa brašnom prekrijete i ostavite da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, čuvate ih na tamnom mestu. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!